The last week, nagkadakitahin kuan lang nga discussion, maupay, pero nag-request si Brother Jerry na magkada part 2, Doctrine of Resurrection. So, pero di rin natin yan napag-istorya ng part 2, kaya di rin ito na siya na naandam. So, orhin naman kaya nag-request. Request man niya. So, next week, magkuan kitahin part 2. So, yan na, itaton series ha naton soteriology, kanan Reformed Theology, amin ang pinaka foundation doctrine han Reformed Theology. So, the reform. So, amin yung foundation doctrine han kanan Reformed Theology, na which is iniloti ya di rin ni directly hiya ko naghimo, ay yung kuha ko lang ni kan Pastor Tim Spears, okay? One of my favorite teacher. So next kuan yan next year kan the R.C. Sproul. So yan na ito yung nakita naton na ang doctrine sini nga Reform Theology, especially han soteriology nga kanang Calvinism or Calvinist, nakita naton nga biblical hiya, the doctrine of election, the limited atonement, the irresistible grace, and yan na adi nakita last na letter nga P, na acronym ng tulip, the letter P, the perseverance of the saints. Pero mato nga kuan, aside lahan tulip nga acronym na naton ginagian kay ha CTI, ha kuan ha Cloud Theological Institute, diri la tulip ang doctrine san gintot dong ato ni Pastor Tim. So naidagyap kita doctrines nga ginagian like the mercy of God, regeneration, so damon iya gin kuan. And which is na anton lang na nakadala kitahin baka iyo na medyo diri pa niyo na-absorb pa niya na doctrine ng kanang resurrection. Okay? So, pero magkakadakitan part 2 ito ya. So, yan na. Di na kita last nga letter han tulip. Okay? Last session, kumbaga klase, graduation day natin nga na kanang soteriology. So, praise God na nakaabot kita, and then hopefully nakabuli ginitiyo ini nga series nga study han iyo faith, nakada ka man confidence han iyo salvation. Okay, and then pasalamat gyud kita kan Lord through pinagigapon kan Pastor Tim Spears kay ang mga tools and mga resources tikang manggudaiya. So diri to tikang lahaakon. So yan na sa rin pa niya didahan last nga letter han acronym han tulip, the perseverance of the saints. Nasa rin R.C. Sproul, pwede ni makahatagin confusion ini nga terminology or term nga perseverance of the saints. Kasi confusion na bangin makaunaw ng iba nga ang pag-persevere han believer is nakadepende ha era. So para diri makahatagin confusion nga sa iya gin change ang term han word nga perseverance, which is I agree, iya ginhimo nga preservation of the saints. So amet ko ano natin na. So instead nga perseverance of the saints, itaton ko ano yan na is the preservation of the saints. Okay? So ano definition han preservation of the saints? Ikang inihakuha na CTI, Cloud Theological Institute, nasi nga this is the truth. Tinuod gud talaga ini. Okay? Ano ni nga tinuod, ano ni nga truth? That all who believe in Jesus Christ are held secure by God's power. Their salvation cannot be lost even with temptation, sin, and going astray. Okay? Going astray, ang karigsigyon niya, away from correct path. Amen to tiya. So ini usay ini nga ang astray ang karigsignon. So ini nga doctrine nga preservation of the saints usay ini truth, biblical truth na gintututdo na that all who believe na tanan who believe in Jesus Christ are held secure. Secure na. So anera security and reason kay anera they are secured because of the God's power. Diba? We are secured we who are believer in Christ, we are secured because of God's power. Sovereignty of God. Not our own sovereignty. Yan kikita nato nitiya.
Their salvation, ano ba nga secure? Their salvation cannot be lost even with temptation, sin, and going astray. So, maarmang kita na mga believers in Christ, diri karigsigon na you are believer, you are regenerated, diri karigsigon na diri ka na mahuhulog at temptation, diri ka na makakasala, o kaya diri ka na may nga to pwede ka may nga to maling daan. Diba? Ayaw lang 5 daan. Oo. Oo. So, sarigpahan ko ang may the old saying reform circles, nasi nga di nga, if you have it, then you will never lose it. If you lose it, then you never had it in the first place. Amen. Yan, nabatihan ko lang ni kan R.C. Sproul. So, at atong scripture passage from Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. So, to honor the word of God, ginagat ko nga magkatok daw kita. Thank you. Basahon naton pulong ang Ginoo na. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Basahon ta. In Him you also, when you heard the gospel of your salvation and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance, until we acquire possessions of it to the praise of His glory. Let us pray. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dear Heavenly Father, we believe you are sovereign, you are gracious and holy. Father, we are here asking you with humility, allow us to have enlightenment and understanding. Let the Holy Spirit speak in us to give us the truth according to your message. And praise to you, Father, because you are almighty and sovereign. We pray this in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, kalingkod kita. So yan nasi nga diyan naton first verse, in Him you also, when you, according han context, sino nga you? Context sino nga letter? Believers in Ephesus, di ba? So when you heard, so ang panahon nakabatehan, believers in Ephesus, sino nga word of truth, the gospel of salvation. So amin yan duha nga description it gospel. Ang duha nga description ng gospel nga ginhatag ni Apostle Paul is, ini nga gospel is the word of truth, word of truth. Kumbaga, diri yato sa nga truth, but He is the truth. Ini nga gospel. Amin it truth. Amin it standard ng truth. Amin nagahatag ang standard nga truth, ang gospel. Okay? Word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him. Believe in Christ. Okay? So, nakabati kita ang gospel, nga ikaduha, ang nagkada kitang response. Anong response ang gospel? Na nag-trust kita kan Jesus. Okay? E maarmanggod kita, ang center ang gospel, ang main content ang gospel is about Jesus. So, and then, ang time na, after natin mag-believe, okay, ang result ito we're sealed with the promise Holy Spirit. So makikita natin na naingada kita kan Jesus Christ, ang naton sonship, di ba, nang istorya na kita naton pagiging anak han Dios pinaagi kan Jesus, diri mawawara na, eternal na. Okay? So yan ang makikita natin ini, amin ni ang action niya sealed. So ini nga sealed is a stamp signifies ownership. Di ba? Ang sealed is na-signify ang ownership. That mark is the eternal God Himself. So, ang mga tumuo kan Jesus Christ, ang mga nakabati, so, diri lang nakabati, kinanglan magtuo. Okay? Ang mga tumuo kan Jesus Christ, hindi makikita naton, ang mga tumuo kan Jesus Christ will sealed with the promise Holy Spirit. Ang sealed na gingamit nila is the third personal Godhead. God Himself. The Holy Spirit. Okay? Pagpapatunay na ang mga tumuod kan Jesus, ang tagiya ni higad. Tungod din nga silyo. Kaya amo man gyapon ka resigyo na seal. Pag may for example ano sa nga letter, kung ang letter take ang presidente nga letter, may dito silyohan ka ng presidente. Pagpatunay na ini talaga legit, authentic nga kanan office ni of the president ini nga letter. Original good.
So makikita natin ang ginsisilyon lang nga di the genuine believer, which is the elect. Okay? The elect. Amo letot may da masisilyuhan. So may da ka mo comment or clarification? Ano ba na niya din? Sin. The Holy Spirit, the third person. The Holy Spirit mismo. Sila rin nakita. Silyado na God. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit na God itiya. Meaning, Holy Spirit, ano na ito? Yes. Yes. O sa gyapit ka rin siya silis, nag-indwell ha ato ng Holy Spirit. Oh, yes. When we believe the gospel, ito, Mahinga nga dahil man Holy Spirit. justification. Yes, so when the moment you're being justified, syempre, Before you are justified, you have to be regenerated. yes, oh, regenerated anay. No regeneration before justification. Tama ba? Yes, oh. So, yun nga pag-seal ha aton, Sige. Ay, nakabulog nila. ini nga believe in Him. Oh, kumbaga, kung ginayak na ni Apostle Paul, when you heard the word of truth, ginre-remind ni Apostle Paul ang mga believers in Ephesus, han panahon na nakabatihira, ng ikaduha, nagtuuhira kan Jesus Christ. So, amo ito na kuan. So ginkuha na nila, gintutuan nila ni Apostle Paul, ang result nila pag-believe kan Jesus. Na ang result nila pag-believe kan Jesus is, we're sealed with the promise of the Holy Spirit. And maaram kita, kung hinulat si Silyuhan, han promise of the Holy Spirit is the elect. Eh maaram kita, ang elect, amo ito ang mga genuine believers. So makikita natin, through seal, makikita natin kung ano peking ang diri. Sugad yapan mga letters niya na ang letters take ang office and mayor's office, masisabtan natin kung fake ito yung letter or original na kanan mayor's office na letter. So ganito ya. So yan na, ikaduha nga kuha natin nga, ini nga seal this, amin nga, with the promise, Holy Spirit, amin yung instrument han pag-seal. Okay? Na promise, Holy Spirit. Nga, ang description ini nga, Holy Spirit, dinhi, ini nga verse, iya description, who is the guarantee of our inheritance. So, ini nga Holy Spirit na ginbutang ha believers as a seal, amin ni an guarantee naton. So, ano karisyon ni na guarantee? Means down payment. A down payment assures that the item desired is purchased and secured. So, kita na, secured na kita. So, amin ito karisyon na din na haton ng Holy Spirit, amin ito taton guarantee. Nakita, tagiyan na gud kita han Diyos. Nakita, na-possess na gud kita han promises ni God in Christ. Question, Brother Paul. Mm. Kung down payment of guarantee, pwede pa kita fully paid. Dere pa, itaton salvation niya na, may dati tinatawag na terminology o nakapag-inyayakan ang tinatawag yung already, not yet. Already, you are saved, not yet. Kaya ang kabugusan ng salvation, waray pa haimo. Okay, ang itong kabugusan nito dito, ang tinatawag natin nga resurrection, the glorified body. Physical, di rin spiritual and salvation, but physical gihapon. Okay, may dagyapon physical salvation para han mga believers. So, yung ito nga ko, ang description dito ng Holy Spirit is, He is the guarantee of our inheritance. Until, so may time, until we acquire possession of it. Okay? The inheritance is secured from God's sealing action until we physically possess it. So, itong sinayin ko kanina nga, ang atong salvation is already not yet. Okay? So, may daka mo pa kaya na? And then, waray, oh. And then, the purpose sa naton, kaya ano kita ginsilyuhan, ang Holy Spirit, the ultimate purpose is to the praise of His glory. Para glory ni God. Ang main purpose o the center, kaya ano kaginsilyuhan ng Holy Spirit, is for His glory. Okay? Not for our own glory, okay? Not for our own benefit, but for God's glory. Ito pinaka-centerhan, kaya ano kita ginsilyuhan.
So yan na, the elect of God in Christ, who were called and sanctified by the Spirit, will never fall away from the state of grace. Kaya ginsilyuhan naman niya. And shall certainly persevere therein to the end and be eternally saved. Kaya tungod ang mga believers na silyuhan ng Holy Spirit, and ini nga Holy Spirit is guarantee niya, so naghahatag ni assurance of salvation. Na ang Holy Spirit as our guarantee of our inheritance until we acquire possessions of it. So makikita natin na may daya assurance of salvation. So once saved is always saved. Di ba? So para leton mga genuine believers. Elect. Oo. So ito yung akuan na ang reason kaya nagpe-persevere to the end unbeliever or the elect because higad ito ang nagpili, higad ang nag-sanctify, higad ang nagkuha na aton. Ang reason kaya kita nagpe-persevere. So gagapon ha, Ephesians chapter 1 verse 6. Nasa nga Philippians chapter 1 verse 6. Nasa nga Apostle Paul, I am sure, sigurado ko diya. Okay, I am sure of this, anat iya sigurado, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Amen. So, higad ang nagtikanghan good work kay imo. Ngayon, sa ring Apostle Paul, sigurado niya, nga higad ang nagtikanghan good work kay imo will bring it to completion. So, ito ang reason kaya kita ma-persevere to the end. Okay? Ito kuan niya. So, Brother Paul, that means our certificate is still by grace. By grace, by work of God lagyap. Work of God. John chapter 10, verse 27 to 28, nasa ni Jesus Christ, my sheep hear my voice. So, my sheep, may danaya pinili, elect. So, ini na mga elect, hear my voice. Amin katera, action. So, namamateran voice ang Ginoo, and I know them. Ito nga elect. Maaram yan nakilala hiya. Kaya pinili man. And they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. So, ang reason kaya na-persevere ang sheep ang Ginoo, the elect, because tungod authority ni Christ. Ini nga verse, and may the sovereignty, on may the control han salvation naton, diri kita. And may the authority hitatong salvation, ni Jesus. Diri naton kaput it salvation. Na, yan na, mabelieve ka, you are saved, and later, di ba, may dala mga circumstance na natabo, di ba? Di ka na naman mabelieve, wala na naman yung salvation. Dito so ganit salvation, gitutot ang Bible. Ang salvation, ang may dala ito yan, ang nakaputla ito diyan, may dala authority, ni Jesus. Yan, salamat liwat ang Ginoo nga hiyat may da authority, diri kita. Kay, kung nadihaton ng authority and salvation, on and off, itaton salvation. May na naman, waray na naman. True transform na lang. Sige na, true transform. So, mga like Jesus Christ and may the authority. Amen? Verse 29, my Father who has given them to me. Given, may na inhataghan Father to Christ. Them, the sheep, the elect. So, ang mga aada kan Jesus Christ, inhatag ito han Father. Okay, namamati kan Jesus, ang na-follow kan Jesus, He God the Father ito ang naghatag. Okay? Is greater than all, and answer pa Jesus Christ, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. So, ini na mga sheep, ang reason kaya nila ma-persevere to the end, because kan Jesus, ngan ang Father. Bisan kita, at aton kalugarin yun mismo, diri kita makakagawasan authority, anaton God the Father ngan kan Jesus. Diba? Diri kita kumbaga, kung will nira masave ka, masisave ka talaga. So, ito kwa niya. So, makikita natin din na ang may dala authority, and salvation is Jesus and God the Father. Diri kita. Waraya aton ang authority. Diri naton control its salvation. Diri kita at nagmi-maintain it aton salvation. It nagmi-maintain it aton salvation is God the Father and Jesus Christ. And the Holy Spirit gap, we're sealed na indwell man natin ng Holy Spirit.
Okay? So yan na, ini nga pag-perseverehan mga saints, nakalarong ko lang nga mga saints, diri nan kanan Roman Catholic nga saints nga aton nabaruan, na era Saint Paul, Saint Peter, di na Bible, once you are believer, tawag ka nito saint. Ang karigsigo ng saint, sanctified, the Holy One. Set apart ka na. Diri ka na partan ka ng kalibutan. So, this perseverance of the saints depends not upon their own free will. So, ang pag-perseverehan ang saints, diri nakadepende free willhan kanang believers or elect. Okay? But upon the unchangeable love and grace of God the Father. So, ang reason kaya ano ka nag-persevere tutob katapusan, na diri tiyan nakadepende mo free will, but nakadepende tuhan unchangeable God's grace ha imo in Christ. Okay? Upon the obedience and atonement and intercession of Christ. So ano sa nga reason kaya ano kita na persevere? Obedience ni Christ. Diba? Ano obedience ni Christ? Ano yung atonement? Ano yung crucifixion? Yan na, diri patapos ang trabaho ni Jesus Christ. Yan na, nalingkod yan na aton ginawa tuwan naton Diyos Amay. He is interceding for us. He is a high priest yan na. So, ang reason kaya ka nag-persevere to the end, kay because ang grace ng God the Father, nga di rin nagbabago, nga ni Jesus Christ, nag-i-intercede para aton. Yes, waray na iba, waray na Mary, diri kuan. So, ito Jesus Christ ang nag-intercede aton, and then, ang Holy Spirit na abide ha aton. Sa ring padidi ha, Romans chapter 8, verse 33 to 39, who shall bring any charge against God's elect? Rhetorical question. It is God who justifies. So, God ang nag-justify ang elect. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. So, what is na condemnation na aton? Yes. Can you explain further what is interceding? Ito nga kanan kuan niya hiyat na mamagitan ba? Kumbaga, di da Bible pag Old Testament pag Israelites nakasala, ang nagpe-perform han sacrifices ang high priest. O para mapasayloan sa lahan mga Israelites. Kumbaga hiyat na nangangamuyo. O tulay, oo. Hiyat nagkukuan parahan mga tawan Dios. Diri Mama Mary, oo. Diri Mama Mary nagkukuan naton na masa kita pray for us Mama Mary kuan diri. Diretso kita kan Jesus Christ kay hiyalat aton nasa nga Bible hiyalat na intercede. No one comes to the Father except Through me. Oo, tama. kami ito na interceding. Yes, oo. Ito mga Mary, pray for us. Diri asya. Joseph, pray for us. Dere. May mga intercessor pa na iba. Oh, diri kuan. That's very... Pero ang tot ha Bible bisan ni Apostle Paul, Jesus Christ. Nakukan ko. Oo. Here with that. So indeed, interceding for us, nagib haton defense, di ba? Kung magahiyat nag-advocate haat, every time nga ni kita nakakasayop, aday Jesus Christ ang nahataga aton hindi pinsa. Okay? Yes. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? So, amit ko niya, as it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. So, makikita natin na kabutangan believers is not an easy life. Diba? Wari mag-promise si God now, the moment you are being a Christian, may da ka na ayahin nga life. You'll be prosperous, you'll be in comfort all the time. Wari ito sa nga promise si God. Okay? O carry your own cross. But ang saring ni God, ang mga Christian ma-persecute ra. Persecution from the world. Yes, you will have suffering, tribulation, hardship. Amat ko naton. So, pero amat to nga nasa nga di nga bisan sugal ito nga kabutangan ng mga believers nasa God through Apostle Paul, diri kita mabubulag
kan Jesus Christ. Diba? May dito time, di kita maaraman reason, sugad nalat mga apostol, nagka-preparasyon na lahira, ang iba era, pakabati, uy, ato na, gipugutan na yung apostol Paul, waraya magbaya pagka-apostol, padayon lagyap. Bisan it ka Korean, because of persecution of being Christian, because of your faith, may dito time nga diri ka maundang. Diba? So, amit agarag siya ganun nga, bisan may da mag-persecute ay mo, tribulation, suffering, diri ka mabaya. Not because from your own will, but because ginihimo ni Jesus Christ. He interceding, the Holy Spirit, and the Father. Not persevere. Yes, bisan panahon ng kakurian. Not persevere ka because of God's work. Yes, God's work. Amen. Oh. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Verse 38, 39. For I am sure, sigurado na naman ni Apostle Paul, that neither death nor life, death, di ba, suffering, kamatayon, or life, nor angel, nor rulers, nor things present, or things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So, di rin nakita rin nagod talaga, mga kapabulagaton. Bisan kakurian, kagutom, kawarayan, diri ka mabayap ha Ginoo. Not because of your own goodness or will, but because of grace nga tagay mo ni God. Nagigits ba yan? God's work, sa rin pa ni Brother Jerry. Pero huwag panalitan, kung ikaw kung mismo mag-decider nga bumaya ka, diri mapugong ang ginawa mo. Yes, so, dere ya. Dere makwan. Kasi, Iyo lang kwenta ba? Di ba alam ka? Kamuti ng Ginoo, ada ka nila. yes, oh. Waray maka-agaw kayo mo. Waray- Tipan ang kamot ang Ginoo. Yes, oh. Pero kung ikaw maglugaring paglukso, Di kalagyap mga diri kaisip. lang tiya pasuli nga ayaw paglukso, hindi ka sa. Oh. Sige, brother. May dala po po ito ko tingin sa inyo. Yes, yes. If you have that, if the person, sorry. If the person has that kind of thinking, na dapat hiya hinuwi o siya kumitik hiya, kung hiya mag-will, from the first place, dili kayo kapag nandito. Yes, amen. Oh. Dili kayo. Amen. Oh. So, Amen. if that person, ang kaya panunahon na pa, may dapat si philosophy, philosophy. Pwede mo, may safe naman ako, one safe, pwede na kung pinasabi yan. Pwede na nga yan. Kung ano thinking name from the very start, dili ka ngayon, dili ka ngayon Yes. pinakaptan tingin. Amen. Oh. Di ba? Yes. Dili ka pinili. Dili ka pinili. Kung akala mo lang. Yes. Yeah, Yes. because you're the thinking. Because Yes. Campus day. Yes. 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 You also have to take note and take joke. Yes. Oh, kanjo. He really defying the will of God. You're giving food at Yahweh. Amen. Oh. Yeah. Oh, yes. Yan, ikukuha na natin ng tiya. Oh, niyan, makukuha natin ng tiya. Yes. Ano man itong sinusiring na one shade, Always save. two shade. Yes. Oh. Truly say, Biblical. Tinood ito ya. Truth. Oh, ito. Ang topic yan. Oo. Sa rin pa natin kanina, nagkota ko nga, if you have it, then you will never lose it. If you lose it, then you never had it in the first place. So, amit at kuhan niya. Niyan, kukuha na natin ito. Maagi kita ito. So, the Holy Spirit naman, inihi Christ, the Holy Spirit, John chapter 14, verses 16 to 17. And the Lord Jesus said, and I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever. Tama ito ya. Assurance of salvation. The Holy Spirit will be with us forever. So, signify ito ya nga tinuod ang kasabihan nga once saved is always saved. So, the Holy Spirit be with you forever. So, Jesus Christ na intercede for us, and then Holy Spirit aton na ukoy na bulig paat. So, talaga ma-persevere ka. Not according to your own free will lang, but because on God's work. Kaya ano ka na padayon. Okay? So, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. So, amin itong reason kaya ano kita na preserve. Na preserve. Okay? So, the elect, even though, ini na mga elect, bisan hirap pinili,
or na regenerate, okay, nakakakumit lagya peran sala. Okay, diri ka resigon nga, diri ka na makakabuhatin sala. Sometimes ito nga sala nga nabubuhatan elect or the believer, serious sin. Seryoso nga sala. So, tungod manggod may the temptation ni Satan, kanan kalibutan, ngan kanan imo, flesh, remaining. Diba? Adi pa man kita na ukuyhan naton, corrupt body, corrupt flesh, corruptible flesh. So, amin ito ya, corruption of the flesh within them. So, amin nga, they may fall in ways that displeases the Father and the Holy Spirit. So, unbeliever, pwede mahuloghan pag-displease. Diri makahataging kalipay ha, Diyos Amay, ng Holy Spirit. Okay? Amin ito ya. But this will be only temporary or for a time. Okay? Such sins deprive them of comfort. So, ito pag nakabuhat ang believer in sala or seryoso nga sala, na nakadisplease ang Father and Holy Spirit, so nakaka-deprive comfort haera, wound their conscience, okay? Hurt and scandalize others. So, amit ang result. Okay? Consequence and sin. Others bring temporal judgments upon them. Yet, they do not lose their salvation because the Holy Trinity preserves them. Okay? So, amit ang believers, nakakasalalagyapan ng believers, pwede makabuhat ang elect in serious sin. Okay? So, sa rin pa, ang result in nga serious sin na era is deprived ang era comfort, wounded ang era conscience, hurt and scandalize others, and bring temporal judgments. For example, sa nga elect, nangawat niyahan tindahan, temporal judgment, may preso ya, pero dire ka resido na preso ya, wala na yung salvation. May dalagya pa yung salvation. Kaya ang reason, gin-preserve herahan aton Holy Trinity. Okay, ang mga elect. Paros na lakan David, King David, the Old Testament. King David was a man chosen by God and loved the Lord. Love ni David, he Lord. Okay? But he once committed very serious sins. Very serious sins. While he was king, David saw a woman named Bathsheba. So, hinahinay kita. Brothers, mga nangangarigo nga nga babae, para good. May kita papaskan King David. But named Bathsheba and desired her. Nag-desire David kan Bathsheba. He committed adultery with her, and when she became pregnant, David tried to hide his sin. He then arranged for her husband, Uriah, to be placed in front in the battle so that he would be killed. So, ang serious sin na nabuhat ni King David, he is the elect. Di ba? Pero nakabuhat yan sala. Adultery, ngan conspiracy payahan, murder. Di ba? O sayan ko an instrument and murder. Because of these sins, David greatly displeased God. Okay? Displeased God. God sent the prophet Nathan to confront him. When David heard Nathan's words, he did not make excuses. He confessed his sin and repented with a broken heart, saying, I have sinned against the Lord. So makikita natin yung elect, talagang may dahira repentance. Every time nga nakakabuhat iran sala, nagre-repent ko talaga era. Okay? Although David suffered consequences for his actions, God forgave him. David did not lose his salvation because God preserved him. Okay? His story teaches us that even God's people can fall into serious sin, but when they truly repent, God restores them. This shows that salvation depends on God's grace, not on human perfection. So makikita natin na bisa nala, for example, Steve Lawson. Kung pinili yan Diyos, di ba? Mabalik kaya. Okay? Di rin mawawala yung salvation. Paros kan David. Okay? Yan may nadida New Testament na nakabuhat gapin serious sin. Disciple ni Jesus Christ. Si Judas, nga ni Peter. Judas Iscariot was the 12 disciples, di ba? Love niya ang money, di rin niya love hi Lord. Amitot kan Judas. So, nag-betray niya Jesus Christ, ini nga hi Judas. Tapos, anya ka ni Jesus sa iya, ano niya ka ni Jesus sa iya? John chapter 13, verse 27. Then after he had taken the morsel,
Satan entered into Judas, Jesus said to him, "What you are going to do quickly." Diba? Amon niya ka ni Jesus kan Judas. But to Peter, na nag-commit gyapon sin kan Jesus, nga hantay nga gin-arrest si Jesus Christ, iya gin-deny Jesus Christ 3 times. Okay? Yan na-predict ni Jesus. Pero niya ka ni Jesus sa iya, Luke chapter 22 verse 31 to 32, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you, that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. So, ang reason kaya niya bumalik, because the Lord Jesus prayed for him. Jesus Christ ang nag-preserve iya. So, pinili ni Jesus Christ, si Peter na ma-preserve. Si Judas, diri. That's why, ang reason, kaya na diri nagpadayon ni Judas, kaya na diri nasibi Judas. Kaya because, diri man heragin preserve han Ginoo. Si Peter na preserve, nagpadayon, kay Jesus Christ, preserve him. Question lang, brother, for Yes. about Hebrews 10, 26, 27. Mm. That's the one that no sacrifice for sins that deliberately keep on sinning. Yes, ang context ito dida, itong nga sining dida is, if you refuse han gospel, han sacrifice ni Christ, na which is, na-refuse lang sacrifice ni Christ, kaya di rin man itong karisyon an willful sin. Kita bisan elect, nakakabuhat man willful sin. Pero kung babasahan mo dito ang context, if you reject willfully han gospel, ang sacrifice ni Christ, di rin ka na masisave. Waray na salvation. Kaya ganda reject mo naman. Pero maram kita kung hinulit na reject ang mga diri pinili, ang diri gin-preserve ang Ginoo. Okay? Para sa nalito dito ha, Matthew chapter 7, verse 22 to 23, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. So makikita natin, I never knew you. Kaya diri hira pinili. Amo na diri nakilala hiraan Ginoo. So makikita natin, bisan ini na mga reprobate or diri pinili, nakakabuhatiran ka ng actionhan mga pinili. Diba? Na they can prophesy han Ginoo, ang ngaran ng Ginoo, they cast out demon kuno, they do mighty works in His name, diba? Pero diri ra kilalahan Ginoo. Kay tungod nga diri ra pinili. Okay? So ito tukuan naton. So yan na itiba aton. Diri nga yung tinuod ang kasabihan na mas nga, it believer pwede mawarahay ang salvation kung magdesisyon niya bumaya Ginoo. Diba? Diri tiya tinuod. Kasi rin pagyapon ni Apostle John, 1 John chapter 2 verse 19, they went out from us, amin ng mga believers kung taloy, nga bumaya, nagupod-upod ka ni Apostle John, tas bumaya era, wari magpadayon. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they are all not of us. So, sa rin pa ni Brother Ed niya, kung tinuod talaga nga pinili ka, perniserve kang Ginoo, di ba? Mapadayon ka. So yan, ito na mga atong kilala nga ko, niya, na, bagahin ko, makita na ito, grabe, nagsishare na yung gospel, basa na yung Bible, tas tigdala bumaya. Di ba? So, pwede kita makasaring nga, diri talaga hiyan pinili. Waray talaga hiyan salvation. Okay? Diri talaga bilongan Ginoo. Negets ba ya? Pero amaton reason liwat ang mga bumaya liwat, dili kita makaka-judge nga diri na mabalik. We can hope lagyap yan pray. Di ba nga, Lord, I pray nga inihiya nga kuan temporary kuan line niya. Makabalik ba? So galete ya. Pero amato ang aton lesson line nga preservation of the saints. Ang reason kaya ang saints or the believers persevere to the end because of God's work. He is the one who preserved His people. Waray ha aton. Okay?
So amat ko kung ano naton na magpasalamat kita naton Dios sa niya unchangeable grace, okay? Because we are being preserved in Christ to persevere to the end. Glory to Him. So amat ko kung ano naton. I-glorify naton ang Dios. Amen. Amen. May naka mo pakiana clarification? Right. Claro. So, amit ya. Once saved is always saved. Truly safe. Oh. Kukuha naton. Oo. So, amat kukuha naton. Pero amat, o diri kita ni dapat magkukuha na unahuna nga diri ni save. We shall kuan lagyap, pray lagyap, kuan lagyap naton, treat lagyap naton niya as a brother in Christ. Kasi siri pa nga niya Bible, love your enemies as you love. Oo. Kasi ikaw ngayon diri. Joke lang. What if the brother is gonna say? Oo. Diba? So, Up to the last conquer. Ito, up to the last drop. yes. Basta ipahinumdum lang ni Haton, the moment nga ni nga we persevere to the end, hinumdum nga diri ikaw ang reason. It's not according to your own free will, but because it is God's work in your life. Amen. And that's why we must always submit Amen. Oh. to the Lord. Amen. Kuya Dan. Comment na. Yes. Yes, we will not lose our salvation, but we can lose our rewards if we are not faithful in our work for the Lord. Yeah, sigurado, sabi nga, we'll just be Save from fire. alive. Naka-break ka lang, may sunod ka. You miss the opportunity because you Pero ganda ko magagawa ako. Ay, ako na yung dalawa rin opinion. Yes, yes. Kay nag-istorya mo lang nga, yun na sila nga, kamo nga himo ini, pahirayo kamo, wala ako kuminalahiyo. Kung ito, nag-istorya ito, may ito mo din. Ay mo na talagang grade mga ko, may din naghimo kayo mga healing crusade ba ito ito? Naghimo kayo mga healing crusade. Yes, oh. Mga diretso ko ng istorya may mga evangelista, ibang bansa, kumani at Tacloban City, nagastuhin milyones, Healing crusade. magkandakin Healing crusade. healing crusade. Nawala in general, healing crusade. Katapos nangampuhin mga nagkatulilayan ng mga sakit. Tapos nakita nato na nato physicalize nga natambal. Umuli nga nakaresibiran mga kaupayan na nila mga balatian. Adaptable ba ito rin ang kapulong ng Ginoo nga kamo nga naghihimo hindi pahirayo kamo waray ako kuminalahiyo. Yes, oh. Adaptable lagi. Talaga, paano ni mo ma-reconcile kay may nalawat ka na mga sinigay natin mga faith healer ba? Yes, oh. May na natin mga makilala yan ang mga faith healer. faith healer o faith Faith healer. Faith healer. Fake and picky. Parang natin mga faith healer. Naghimo gyud ko nila sumalahan ginhimo ang mga Christians. Kung ka pera, sampit niya pagngara na Ginoo. Nagkatambal niya pa nila mga pinanambal. Katapos, amo ba yan siguro ang targetin niya, puro ng Ginoo. Actually, may ito nga kuan regarding Ano mo nito na pag-reconcile ito kaduluwa. yes, The question there is, can someone who does the work of God they receive. Be received? Yes, okay, niya Matthew 7. So actually, technicality nga word nga faith healing, yan may healing ang Ginoo. Pero diri tiya as siya gift nga tatagan niyang gift ano sa nga tawo to heal. Na ito nga tawo tatagan niyang gift na makakahiliya, guaranteed nga makakahiliya. Waray na ito yan ito nga gift, nagsis na tiya. Ang reason kaya di the Book of Acts, first century nga may adasuga dito nga gift is para affirmation na ini na mga tao, ang mga apostle, ang mga kausanera na
na nera mensahe tikang ha Dios. Amam nakakabuhat eran miracles. Pero han time na nakompleto na ang scripture and canon ng Bible, okay, ada na din ang Bible, ito nga gift, nag-stop na hiya. Okay, pero may healing lagi po ng Ginoo. We can pray to other people, but you cannot give guarantee from your own prayer na may hiliya because of your own prayer. It is God's will lagi hap. Diba? Kasi ipagkuha ha aton han Dios, iba-iba nga way. Para sa Apostle Paul, napugutan ng ulo. So currently yan na, pagkuha aton ng Dios, pwede sakit. Tagaan ka ni ang Dios han diabetes. So ganito ya. So ama to nga, hindi rin nato masisiring yan na naihila no sa nga tao unless kung hiya, nagpa-diagnostic kaya, nagpa-check up ani ha doktor nga may diasogan niya sakit, and then after han pag-pray, nagpa-check up ya outro, and then may gumawas na naman nga result nga naupaya. So akon pag-understand, ito yan na ito nga mga faith healer nga tinatawag, waray na give ato ng pag heal, na ikaw mismo magkakagaranti ka nga, ako may dako gift man heal. Waray ito sa ganito nga gift yan na. Kaya kung may dito so ganito nga tao, may gift yan ha, waray na unta pasyente sa hospital. Waray na unta pasyente sa hospital. Diba? So, kung may dito so ganito nga gift. So, ito nga kuha nato nga, adi na kita ha Bible, ma-focus, kay amo na, adi man kompleto naman niya. Kumbaga, Ano yung thing siguro, kuya? ano yung thing? Yung gift ba? Kasi yung sabihin mo namang maghihirap, hindi mo, hindi naman, dati, sa'yo. Yes, oo. Ano yung thing na ng Holy Spirit? So, Kasi, kuya, excuse, yung nangyari sa pamangkin ko last year, diba, talagang man of God, magpapastor na yun. yes. Dami na gano'n eh. Nag-pray. Dami nag-pray. Even yung mga healing nga, nag-claim talaga Heal sila, oh. namatay pa rin. So, ang ano doon is, pag time mo na, kinuha ka na nila, tapos na yung mission mo. Yes. So, yung importante dyan yung ano yun. Yes. Importante talaga nga, ang gospel nga kuha niya. Saan niya pupunta? Yes, so ang gospel, kuha nato niya na. So, pasok ato yan na nga, yan na, haapon yan, diri ako nato, dito yan na ng mga fake healer na mga tao nagkiklaim nga, may dira gift nga man heal, dira kito nato, kay nagsis na itong nga gift, waray na itong nga gift yan na nga nanihil ng mga tao. And then, damo gyapon akong kakilala, bisan gigap mga books, tikang hitong nga ministry nga fake healing, and then, na kunherahan, na-review kiran Bible, nga dira Reform Circle, talaga may dala talaga ito yung bagayan act, na nagaganap nga may sakit, pero waray ngayon. So, ito tuwan naton. So, ayaw kita pag-focus itong situation nga so ito. Ano itong focusan ang message nga adadida ha Bible. Ito tatong focusan nga na. Diri ang mga gift. Kasi diri ka makakakarawat ang salvation through the gift. Kung diri mo naman understand ang mensayan Bible. Ang tinood nga salvation, aada ha Bible. Ito tatong kukuhanan niya na. Ada di that will of God. Ito kuhanan natin. So, ito yan. May pa kaya na? Clarification? Maray na. So, hearing nan. Mag-sing. In a word of encouragement na ini. Kita ng mga Christian, kita ng mga believer ni Jesus Christ, siguraduhon ko natin nga nabilib kita 100% kung ano man ang gintapos nga buruaton ni Kristo Jesus Kalbaryo. Ako sa Kalbaryo. Tama ito. Kay kung matuod kita ito, sure na ito. Mga pinili kita dito. Actually, klaruhon ko lang ginyakan ni Brother William, masyado ya ka-generalize. Pero ito hakon is, kung gusto natin mabaruhan o mahimuon natin o tapuson natin ang gintikangan ni Jesus, ada dito sa Bible. Basahin natin ng Bible, ada dito ng mga commands, di ba? Buhaton natin ang commandment ang Diyos. Bible lagi up. Okay? So, ito reason na itaton pag kinabuhi di kalibutan.
Para mabaro ka, mag-ano ba kuya na? Di ba? Pagiging Christian is not being a blind faith na wari ka resources, other than Bible. It's not by feeling nga, feeling ko, suga din nalilipay ang Ginoo, suga din nga feeling. Diri nakadepende ato ng feeling. Ang Bible ang nagahatag aton saktong nga definition how God will be glorified. Ada Bible, diri ani mo understanding, diri mo feeling. So, ada go the Bible. Okay, let us pray. Dear gracious Father, salamat hanimo gimbuhat nga salvation para na truly we are preserved by your grace. And I pray, Father, nga i-blessin na akong kabugtuan na Ginoo, use them for your glory and honor. Nga tanan tira ginihimo, hayra trabaho, negosyo, or ano pa man nila ginihimo, bring them success nga makaka-glorify haimo. It's not all about us, it's all about your glory na kaya ano kami aniya na. We praise you, we honor you in Jesus name. Amen. Amen. So thank you. Tapos na naton series ang sa trilogy. Yeah. Tapos na. What's next?